Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice 1 de l'examen régional de la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima, session juin 2019. Donc pour bien comprendre la correction de cet exercice, soyez attentifs chers élèves au cours de cette vidéo. Et c'est parti. Donc, dans un bus qui part d'une station d'arrêt, il se trouve Salim de symbole S et Bouchra de symbole B. Tel que Salim est assis dans le bus. Donc, Salim هذا هو راه جالس في المقعد ديالو. Par contre, Bouchra marche dans l'allée pour rejoindre sa place. Par contre, هاد بوشرا هادي يلا غادية نحو المقعد ديالها. Et fait des signes à son ami Ahmed A qui est au bord de la route. وكتسلم أولا تعطي التحية لهاد الصديق ديالها أحمد اللي كاين في الجانب ديال الطريق. Donc la première question a dit répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. نبداو la proposition pardon A. Salim est en mouvement par rapport au bus. Donc la phrase ou bien l'expression est fausse. علاش؟ لأن هاد سليم هذا راه ما كيغيرش الموضع ديالو par rapport au bus. Donc وكانت عندي هنا سليم et au repos par rapport au bus, la phrase غتكون correcte. On passe à la deuxième expression. Ahmed est en mouvement par rapport au bus. Donc oui, Ahmed est en mouvement par rapport au bus. Donc la phrase est correcte. علاش؟ لأن الموضع ديال أحمد بالنسبة للبس كيتغير لأن لبس est en mouvement كيف ما كتلاحظوا معنا هنايا. Et la troisième expression, Bouchra est au repos par rapport à Salim. Donc la phrase est fausse. لأن la position ديال بوشرا كيتغير مع la position ديال سليم. دونك لأن بوشرا هنا يلا كتتجه نحو المقعد ديالها. دونك إلا كان واحد في هادو كيغير الموضع ديالو بالنسبة لو كور دو ريفيرونس أو بيان لو ريفيرونسييل كنقولو بأنه اون موفمون. دونك باش يكونو او روبو خاص لوبجي ديالنا ولا لو كور يكون او روبو يعني ما كيغيرناش لا بوزيسيون ديالو par rapport au corps de référence. On passe à la deuxième question. Le bus est parti de la station d'arrêt à 9h30. Donc هو انطلق من هاد la station مع 9:11 et est arrivé à la prochaine station à 9h40. وصل لواحد l'autre station مع 49 دقيقة. Sachant que la distance entre les deux stations est égale à 7 km,2, déterminez en km par heure et en mètres par seconde la valeur de la vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations. Donc, nous allons la vitesse moyenne. Donc, pour calculer la vitesse moyenne d'un corps en mouvement, on a besoin de deux données. غنحتاجو la distance وغنحتاجو le temps de parcours أو لا المدة la durée المستغرقة المدة المستغرقة. دونك هادشي كامل راه عندي هنايا. دونك la vitesse moyenne en kilomètres par heure ديما فاش كيكون لا كيسيون هو كالكولي كنبداو بلي دوني. دونك on a d la distance est égale à 7 km,2 et delta t. هاد الدلتا كتعني التغير ديال الوقت. شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا تي داريفي موان تي دو ديبار. و تي داريفي هي 9h40 موان 9h30. دونك الا درت هاد الناقص هادي العملية ديال الطرح كنلقاو 10 مينيت. دونك هنا خصني نحسب لا فيتاس مويان اون كيلومتر باغ اور وبالتالي لا ديستانس خاصها تكون اون كيلومتر et la durée ou bien le temps خاصو يكون بلور. دونك هنا خاصني نحول من المينيت للأور. دونك عقلوا ليها ديما باش تحول من لي مينيت لي زور
كتديفيزي بار 60 صافي والعكس باش تحول من الأور للمينيت كتملتيبلي بار 60 دونك هنا غتعطينا هي 10 sur 60 heures. Et sachant que donc la relation de la vitesse moyenne هي هذه لأن la vitesse moyenne هي le quotient ديال la distance على la durée du parcours donc هي t على delta t ما بقى لنا إلا نديرو application numérique donc Vm est égal à 7,2 km sur ou bien divisé par 10 sur 60 heures. Donc après le calcul, on trouve 43 km par heure, virgule 2. Donc ça, c'est la valeur de la vitesse moyenne du mouvement du bus, ou bien la vitesse moyenne du bus tout simplement. D'abord, on trouve la vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc هنا يكفي باش نحولو من الكيلومتر par heure للمتر par seconde. هادشي راه شفناه في لو كور وقلنا إلا عقلتو باش نحولو من الكيلومتر par heure للمتر par seconde كنديفيزيو par 3,6. Donc sachant que 1 mètre par seconde est égal à 1 sur 3,6 km par heure donc غناخد هاد لا فالور هادي وغنقسمها على 3,6 وغنلقى لا فيتاس موين ديال لو بيس en mètres par seconde. Donc V de M est égal à 43,2 divisé par 3,6. Après le calcul, on trouve 12 mètres par seconde. On passe à la troisième question. Pendant que le bus roulait sur une route à vitesse constante, donc la vitesse du bus est 60 km par heure, le conducteur aperçoit quelqu'un au milieu de la route. Donc فجأة هاد لو كونديكتور السائق لاحظ شي واحد كاين في الوسط ديال الطريق à une distance d est égale 50 mètres. Donc la distance entre le conducteur في اللحظة فاش شاف داك الشخص والشخص هي 50 متر. شنو غيدير فاش شاف داكشي؟ il a appuyé sur les freins. Donc استعملنا الفرامل pour arrêter le bus et éviter la collision avec la personne. Donc هو فكر باش يستعملنا الفرامل باش يوقف لو بيس ويتفادى الاصطدام مع داك الشخص. Parmi les données, on a la durée de réaction pour le conducteur et T de R est égal à 1 seconde. Donc هذه c'est le temps de réaction ou bien la durée de réaction اللي احتاجنا السائق اللي هي 1 seconde. Ou la distance de freinage pour un bus roulant à une vitesse V est égale 60 km par heure et D de F, c'est la distance de freinage. Donc, il y a 30 mètres. La question A, déterminer la valeur de la distance de réaction. Donc, on va chercher la distance de réaction. Donc, ديما باش نحسب une distance, خاصني la durée de réaction اللي هي هذه وخاصني لا فيتاس حيت حنا كنعرفوا بان V هي D sur T. Donc يمكننا ناخدو D. Donc calcul de la valeur de la distance de réaction D de R. Lorsque la question est calculée, on va commencer par les données. Donc on a V est égal 60 km par heure وهذه خاصنا نحولوها للمتر par seconde. علاش؟ لأن le temps de réaction عندي en seconde. Donc باش نحولو من الكيلومتر par heure للمتر par seconde on va diviser par 3,6 donc 60 divisé par 3,6 il y a à peu près est égal à 16,67 mètres par seconde. Donc هذه هي la valeur de la vitesse moyenne du bus en mètres par seconde. Et T de R, le temps de réaction de le conducteur, il y a 1 seconde. Et sachant que, bien on sait que D de R, il y a V T de R, donc باش نحصلوا على هاد la relation درنا غير القاعدة ديال جداء الوسطين كيساوي لنا جداء ديال الطرفين بالنسبة للعلاقة ديال لا فيتاس اللي هي V تيكال D sur T. دونك هادي خاصكم تكونوا كتعرفوها وراه ديجا شفناها في لو كور. بالنسبه اللي ما شافهاش يقدر يرجع لو كور ديال لو موفمون ايغوبو اللي درنا في هاد لاشين وغيلقاها. Et finalement application numérique. Donc D de R est égal 16,67 mètres par seconde multiplié par 1 seconde. On va simplifier par la seconde وغنلقاو finalement 16,67 mètres.
On passe à la question B. Le conducteur a-t-il réussi à éviter la collision avec la personne? Justifiez la réponse. Donc, pour répondre à cette question, il faut calculer la distance d'arrêt. Donc, la distance d'arrêt ديال le bis هذا شحال كتساوي لنا. Donc, باش نحسبوا la distance d'arrêt, شنو غنديرو la somme ديال la distance de réaction et la distance de freinage. Pardon, هذا هو la définition de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, c'est la somme de la distance de réaction et la distance de freinage. Donc, on calcule la distance d'arrêt DA, D indice A. On va commencer par les données. Donc, on a D de R, il y a déjà expliqué la question A, et D de F indiqué comme données. Et sachant que, ou bien on sait que D de A est égal à D de R plus D de F, finalement, application numérique. Donc, finalement, on va 46,67 mètres. D'abord, je vais dire la distance d'arrêt de le bus, mais la distance اللي كاينه ما بين لو كونديكتور في اللحظه فاش شاف داك الشخص والشخص اللي هي 50 متر. دونك كنلاحظوا بان هاد لا فالور هي انفيريور à 50 mètres, وبالتالي لو كونديكتور a réussi à éviter la collision. Donc, ou bien, et puisque D de R est inférieur à D, il y a 50 mètres, donc le conducteur a réussi à éviter la collision avec la personne. واضح؟ نمشيو السؤال الموالي. On accroche un corps solide sphérique S كيف ما كتلاحظوا معايا هنا dont la masse est petit m. La masse ديال هاد لو corps S هي petit m à l'extrémité d'un fil lié à un support. Donc voilà, هذا هو le support وهذا c'est le fil. خيط. Le corps S est en équilibre comme le montre la figure. Donc هذا le corps في هذا le cas ديالنا كاين en équilibre. On donne G اللي هي l'intensité de pesanteur كتساوي لنا 10 نيوتن par kilogramme. La première question, on va faire le bilan des forces exercées sur le corps S en les classant suivant qu'ils sont localisés ou répartis. Donc المطلوب هنا هو نجردوا هاد القوى المطبقة على الجسم S. Donc باش نجاوبوا على هذا السؤال كنبداو بلو سيستيم إيتيدي. ديما كنبداو بالجسم عفوا المجموعة المدروسة. Donc في هاد الحالة لو سيستيم إيتيدي ديالنا هو لو كور S que l'on écrit toujours entre deux accolades. من بعد كنديرو faire ou bien bilan des forces. هنا بالنسبة لو كور S ديالنا خاضع deux forces. La première force c'est la force exercée par هاد لو فيل هذا غنعطيوها لو symbole T. Donc ديما كنبدا بالرمز ديال لا فورس اللي هو T vecteur اللي هي la force exercée par le fil sur le corps S. وهاد la force c'est une force de contact. علاش؟ لأن le fil et le corps S se sont en contact. والأكثر من ذلك de contact localisé. علاش؟ لأن la surface de contact c'est une surface qui est très très petite اللي ممكن نعتبروها sous forme d'un point. واضح؟ Et l'autre force c'est la force P اللي هي le poids du corps S. شنو كنقصدو بلو poids؟ Le poids tout simplement c'est la force exercée par la terre sur le corps S. Donc هنا la terre راه كتأثر لنا على هاد لو كور S والدليل هو إلا قطعت هاد الخيط شنو غيوقع لنا لو كور S غيطيح. ولكن في هاد الحالة راه مكاينش كونتاكت entre لو كور S et la terre. داكشي علاش كنقولو c'est une force à distance répartie. Ou dima les forces à distance se sont réparties toujours. On passe à la deuxième question. Rappelez les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc هاد les conditions d'équilibre خاصهم يتحفظوا par cœur. عقلوا عليها ولا هاد les conditions هما هادو. Lorsqu'un solide est en équilibre. هذا شرط أساسي خاصو يكون le solide ديالنا est en équilibre. Et sous l'action de deux forces. وخاضع لجوج ديال القوى. Alors les deux forces ont même droit d'action, عندهم نفس التأثير, même intensité ونفس الشدة et des sens opposés ومن حياة المتعاكسان. هاد لا لوا هذا ou bien هاد les conditions d'équilibre خاصهم يتحفظوا par cœur.
نمشيو la question suivante. On modélise l'action des fils sur le corps S par la force T. Donc هذا هو le symbole ديال la force exercée par le fil sur le corps S, tel que son intensité est 2 newtons. Donc عطاوني l'intensité ديال هاد la force. Déterminer les caractéristiques de la force T. بمعنى نحددو le point d'application et la droite d'action et le sens. و la quatrième caractéristique اللي هي l'intensité ما عطاوهالناش هنا حيت ديجا عطاوهاني كوم دوني اللي هي هادي. دونك نبداو بلو بوين دابليكاسيون. ديما باش نحدد لو بوين دابليكاسيون كنعتمد على لو تيب دو لا فورس ou bien le classement de la force. هاد la force c'est une force de contact localisée. Donc في هاد لو كا كتكون لو بوين دابليكاسيون هي لو بوين دو contact entre les deux corps ou bien entre l'acteur et le receveur. Donc في هاد الحالة هي لو بوين A. Donc le point A c'est le point de contact du fil et du corps S فين كيتلاقاو. La droite d'action. لاحظوا la direction ديال هاد لو فيل هذا c'est une direction verticale. Donc la droite d'action c'est la verticale passant par le point A. Parce que la droite d'action est toujours passe par le point d'application ديما. Et le sens. Donc حنا قلنا إلا قطعنا الخيط هاد لو كور اس كيطيح. دونك هاد الخيط هو اللي كيمنع لنا هاد الجسم من السقوط وبالتالي غيكون لو سونس ديال هاد لا فورس هادي هو من A vers le haut. Donc de A vers le haut. On passe à la question suivante. En appliquant les conditions d'équilibre, déduire les caractéristiques du poids P du corps S. Donc d'abord بالاعتماد على هاد les conditions d'équilibre يمكن لي نستنتج les caractéristiques du poids P بكل سهولة. Donc le corps S est en équilibre sous l'action de T et de P. Donc هو خاضع لجوج ديال القوى en équilibre. Appliquant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, on trouve que les caractéristiques du point P sont. بالنسبة لو point d'application هذه كنعتمدو فيها ديما على le type de la force. وهذه c'est une force à distance ou toujours بالنسبة لي force à distance كتكون le point d'application هو le centre de gravité. Donc le centre de gravité G des corps S. La droite d'action هنا غيكون la droite d'action ديال P هو نفسو ديال T. Donc غيكون la verticale passant par G et A. Les sens قلنا عندهم دي sens opposés. Donc إلا عقلتو قبيلة قلنا de A vers le haut وبالتالي غتكون de G vers le bas. و l'intensité عندهم نفس l'intensité. Donc P est égal à T est égal à 2 newtons. On passe à la dernière question. Représenter sur la figure les deux forces T et P en choisissant comme échelle 1 centime représente 1 newton. Donc هنا المطلوب هو نمثلو هاد T و P هنا في هاد لو شيما هادي. هنا غنذكر بأن كنمثلو لي فورس بدي فيكتور. دونك غنمثل T بواحد الفيكتور وغنمثل P بواحد الفيكتور بحيث هاد لو فيكتور باش غنمثل T غتكون المميزات ديالها بحال ديال هاد لا فورس T وديال P نفس الشيء. دونك اول حاجه نحسبوا لا لونغور ديالها. دونك on a 1 centime représente 1 newton, alors x centime représente 2 newtons. En utilisant la règle de 3 pour calculer la valeur de x, on trouve x est égal à 2 centimes. Donc هاد لي فيكتور باش غنمثلو T و P غيكون عندهم 2 centimes في لا لونغور ديالها. دونك نبداو بالتي. دونك هاد لو فيكتور غيكون لوريجين ديالها هو لو بوين A. La direction ديالها هاد لا verticale qui passe par A. Le sens ديالها de A vers le haut. و la longueur ديالها 2 centimes. دونك غتكون على هاد الشكل هذا. ودائما فاش كنمثلو واحد لا فورس كنكتبو حداها لو سيمبول ديالها ou bien la notation ديالها اللي هي تي فيكتور. هادي على فكرة تي فيكتور ما بانتش مزيان هنا في الشيما ما عرفتش علاش. نمشيو لبي. بي غتكون لوريجين ديالها هو جي. دونك هاد لو بوين هادي لا ديريكسيون ديالها هو لا فيرتيكال كي باس بار جي. لو سونس دو جي فيغ لو با وحتى هي في لونغور ديالها غيكون 2 سنتيم. دونك بحال هكا ونكتبو حداها لو سامبول ديالها اللي هو بي فيكتور. واضح. Donc j'espère chers élèves que la correction de cet exercice est claire. دونك عافاكم باش تفهموا مزيان هادشي. انت فاش تكون تتفرج لا فيديو ما تبقاش غير تسمع لا كوريكسيون، لا وقف قرا السؤال مزيان، حاول تجاوب على السؤال ودير ان كومباريزون entre ta réponse
ولا ريبونس ديالي وتشوف هكذا باش تستافد احسن. Donc finalement merci pour votre attention et à très très bientôt. Bon courage.